Dobar dan i dobrodošli u novi video. Iako sam u prošlom videu najavio da će naredni biti iz Njujorka, nažalost zbog nevremena u Njujorku otkazan mi je let. Trebalo je u subotu da pređem u Njujork, sada je nedelja, još uvek sam ovdje u Franklinu, tako da pomeren je let za sutra. Nadam se da ću moći da odletim za Njujork i budem tamo i ta 2 dana, ako ne svih 4 koliko je trebalo, i da ću uspeti da stignem da poranim možda jedno jutro i da odem u pravi street workout park gde istreniram. Ali, pošto je to neizvesno, evo ovdje sam pronašao neku trim stazu. Nisu sve šipke na jednom mestu, kao što vidite ovdje su neke malo niže šipke za zgibove, tamo 50-100 metara dalje postoje neke šipkice za sklekove i tako dalje. Tako da ideja danas je da radimo trening u segmentima. Ovdje imamo za zgibove šipke trenutno, tako da ću sad da uradim pull na ovom delu i onda šetamo dalje do narednog dela trim staze gdje ćemo raditi neke vežbe za push, za stomak i tako dalje. Ajmo. Ništa, pošto delimo trening na više segmenta da bi bio što efikasniji, radit ću podizanje i spuštanje piramide sa progresivnim pauzama. Znači, jedan zgib, 10 sekundi pauza, 2 zgiba, 20 sekundi pauza i tako penjemo dok osjetim da mogu. Očekujem da ćemo da idemo do nekih 11-12 zgibova i onda odmah spuštamo dole nazad do 1. Aj, krećemo. Usko je jako ovdje, promenit ću hvat, stavit ću palčeve ispod šipke jer bit će mi lakše, u suprotnom laktovi beže s polja i udaraju u ovu ovdje konstrukciju. Znate da se ja obično zabrojim, tako da sad sam uradio 4. Pokušat ću na glas da govorim da ne bi bilo preskakanje ili ponavljanje neke serije. Malo sam ga možda i ubrzo. Osjećam se dobro, ali ajde da se ne zalećem, poslije će me stići na ovim višim ponavljanjima. Baš ne podnosim kad je ovako niska šipka, kad mora savijam noge. Mogu i napred da ih stavim, ali onda bespotrebno se tu krivim. Mnogo je bolja varijanta kad možete da visite skroz i da ne pipate dole polje. Opet sam jedno 20 sekundi pre nego što je trebalo ušao u seriju. Dele mi da mogu. Pa ćemo da vidimo. Ovo je bilo 8, sljedeće je 9. Možda da ja malo iskratim ove pauze ili da ostavim sebi prostora u spuštanju piramide da uzmem koliko mi bude trebalo. Inače jako lepo ovdje. Snimit ću vam poslije neki kadar kako izgleda čitav park. Mir, priroda, čuju se ptičice, reka okružuje park. Tako da prava stvar za trening u nedelju ujutru.
Ovo je bilo 10. Malo da uzmem vode da popijem. Pauza. Idemo na 11 posle. Malo da se ubrzam. Tu sam sa šefom, on je iza kamere. Ne bih da me predugo čeka. Gdje su sad ovi što kažu da se ne znojim? Pogledajte ovo. Inače ovdje je neverovatna vlažnost vazduha. Visoke su temperature, ali nije u tome samo stvar. Nego je vlažnost baš velika i onako ume da bude neprijatno kad ste napolju. Zato su oni non stop u zatvorenom, pod klimama i tako dalje. Ovo je bilo 12 i to je vrh piramide planirane. Sad ću da krenem da spuštam. 11, 10, 9, sve do 1. Malo skraćujem pauze pa mi je teže. Samo dođem telefona i da li snima i dalje, da ne bude kao u prošlom videu. Ja kao snimam, radim, a ono prekinulo se, popunila se memorija. Snima. Ovo je bila 9, sljedeće 8. Manje više sam zanemario pauze, gledam na sat, ali idem postići. Razlog ove progresivne pauze sam se tokom treninga setio da sam postavio zapravo kad radim zajedno jednu pull, jednu push vežbu. Znači, ne znam, jedan zgib, 2 skleka, pa onda ide pauza 10 sekundi. U ovom slučaju morao bi da razmislim. Znači, kraća je pauza između samih zgibova, ali nema moment umaranja na push vežbi. Sve vam je matematika i trening.
Bilo bi lepo kad bi neka veverica uletela u kadar, ima ih baš puno ovdje. Da snimimo i to. A sad tek vidim koliko mi je šorc mokar. Ovo je bilo 5. Da izudaramo još ove 4 serije, 4, 3, 2, 1. I to će biti to za pull i za zgibove. Baš se osjeti razlika kad radim ovako drugačiji pokret. Znači rekao sam na početku, uže hvatam, laktove guram kao unutra i veće opterećenje na podlakticu i manje angažujem određene mišiće leđa. I još jedan samo ostao. To je to ljudi, zgibovi gotovi. Čini mi se za nepuna 24 minuta smo uradili, ako mi je matematika dobra, 144 zgiba. Ajmo 3 stazom dalje i da vidimo koje još vežbe možemo da ubacimo. Ništa, prelazimo sad na push deo treninga. Ovdje imamo ove šipke za sklekove, jedna je više za incline, druga su ovi regularni. Tako da ideja je da radim podizanje i spuštanje piramide u kombinaciji obe vežbe, na način da ću da radim 5 ovih, pauza. 10, 10, 15, 15 i tako ću ide vjerojatno do 25, 25 i onda nazad, 20, 15, 10, 5. Ajde vidimo kako će ide. Ovo je bilo 15-15, sljedeće je 20-20. Kažem, danas se ne zamaram previše sa pauzama.
radit ću po osjećaju, ali dosta dobro mi ide. Dosta sam radio s klekom ovih dana u nedostatku izbora, tako da osjećam malo zamor, ne ide mi baš lako kao što su zgibovi recimo išli, a i vreme je stvarno jako teško za trening, pardon. Kažem, ta vlažnost vazduha je visoka, tako da teško je doći do daha. Moram malo pauzu da uzem do narednih 25 ovdje desno, ne mogu jedno za drugim. Osjećam da ne bih svih 25 uradio. Tako vam je to. Nije sramota priznati da nešto ne možete, ali ne treba odustajati nikad. Znači, ja ću zacrtani broj ponavljanja svakako uraditi. Tu nema pregovora. Ako moram da uzem malo veću pauzu nego što sam mislio, šta da radim? Nije smak sveta. To je to što se tiče sklekova, crko sam, baš mi teško palo. Otopio sam se sav. Ne mogu sad da pričam, moram da uzem malo odmora, pa nastavljamo dalje. Dosta ima i ovih varijanti ovako duž trim staze koje su prilagođene za osobe sa invaliditetom, da mogu recimo ovdje da priđu kolicima i da rade zgibove, što je odlična stvar. A evo ovdje recimo za listove, s tim što ja nema šanse sad da radim u papučama, jer su mi mokre, bukvalno noge i papuče, sav klizam. Ali dobro, ajde da vam pokažem šta još ima.
To bi bilo to za današnji video. Kao što ste vidjeli, odradio sam prilično dobar trening sa fokusom na pull. Kada pogledamo intenzitet tog dela treninga i broj ponavljanja u odnosu na push. Tako da, obzirom da sam ovih dana na poslovnom putu svaki dan radio zgibove u okviru svakog treninga, mislim da će naredni trening biti isključivo push i možda nešto za noge. Tako da, znam da sam obećao video iz Njujorka, za sada se nije desilo. Ako uspem, daću sve od sebe da snimim, to gledate naredne nedelje. Sportski pozdrav i vidimo se.